Time has come. Time has come for justice. Time has come for peace. Time has come for righteousness to shine in the streets. Time has come for mercy. Time has come for grace. I am glad that I can join you in celebrating your Independence Day. Saya gembira bahwa saya bisa bersama dengan Anda merayakan Hari Kemerdekaan. In the Philippines, we say mabuhay. Di Filipina kita katakan mabuhay. Mabuhay means to live, literally to live. Mabuhay berarti hidup. I think Christians should be marked by a deep love for their country. Saya kira orang Kristen harus ditandai dengan cinta yang dalam terhadap negerinya. And I appreciate the way that you express your love and your concern for your country. Saya menghargai cara Anda mengekspresikan cinta Anda terhadap bangsa. Yesterday we have seen that Moses was a man or is a man who deeply loves his people. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Musa adalah seorang yang sangat mengasihi bangsanya. So I think we should be a people who are marked by a deep love for our own country. Jadi saya kira kita sebagai orang Kristen harus menjadi orang-orang yang ditandai dengan cinta yang dalam terhadap bangsa. Yesterday we said that Moses, of the great leaders of the Bible, has been called by the Lord as my servant Moses, who is faithful in my house. Kemarin sudah disebutkan tentang Musa yang merupakan salah satu pemimpin besar di dalam Alkitab yang disebut sebagai hambaku yang setia di dalam segenap rumahku. One Bible scholar calls him the archetype of all subsequent servants of God. Seorang ahli Alkitab menyebutnya sebagai satu model yang utama tentang seorang hamba Allah. He is compared favorably with Jesus Christ. Dia dibandingkan secara positif dengan Tuhan Yesus. And Moses foreshadowed Jesus Christ. Dan Musa merupakan bayangan dari Tuhan Yesus. In Hebrews chapter 3 verse 2 we read, He, that is Jesus Christ, was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all of God's house. Di dalam Ibrani 3 ayat 2 disebutkan di situ, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Yet, from yesterday we have seen that Moses was lacking in charisma and confidence. Tetapi sejak kemarin kita sudah melihat bahwa Musa kurang dalam hal karisma dan percaya diri. He had a deep sense of unworthiness. Dia punya satu perasaan tidak layak yang besar. In fact, he objected vehemently to God's call of him. Bahkan dia menolak dengan keras panggilan Allah terhadap dirinya. What makes him then to be a great servant leader of the Lord? Hal apa kemudian yang membuat dia menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin yang besar bagi Tuhan? There are at least 3 outstanding traits or qualities that exalted Moses in the eyes of the Lord. Setidaknya ada 3 sifat atau kualitas dalam diri Musa yang mengangkat dirinya di hadapan Allah. The first is his intimacy with God. Yang pertama adalah kedekatannya dengan Allah. Moses enjoyed a special closeness with God that was unparalleled. Musa memiliki kedekatan dengan Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. In Exodus 33 verse 11, we read, The Lord would speak to Moses face to face, as a man speaks with his friend. Dalam Keluaran 33 ayat 11 disebutkan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka dengan muka, sama seperti seorang manusia berbicara dengan temannya. The Lord himself says of Moses in Numbers 12 verse 8, With him I speak face to face, clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. Tuhan sendiri berbicara tentang Musa, dengan dia aku berbicara muka dengan muka,
dengan jelas dan tidak dalam teka-teki. Dia melihat rupa Allah. In the first verse I quoted, found in Exodus 33, the context mentions a tent of meeting. Dalam ayat pertama yang saya kutip tadi dari Keluaran 33, konteks yang disebutkan itu menunjuk kepada kemah pertemuan. Moses set this up outside the camp so that he or anyone else could use to seek the Lord. Musa membuat kemah pertemuan ini di luar perkemahan sehingga dia atau orang lain bisa datang untuk mencari Tuhan. That is, they use this place to seek the presence of the Lord for guidance, for prayer, or for praise. Mereka menggunakan tempat ini untuk mencari hadirat Tuhan, baik untuk mencari tuntunan, untuk berdoa, ataupun untuk memuji Tuhan. Moses spent long periods communing with God. Musa menghabiskan waktu yang lama untuk bersekutu dengan Tuhan. If not in this tent of meeting, then in Mount Sinai. Kalau bukan di kemah pertemuan ini, maka tempat lain adalah di Gunung Sinai. In Exodus chapter 19, we see here an illustration of this face-to-face encounter that Moses has with God. Dalam Keluaran 19 kita mendapatkan gambaran tentang bagaimana persekutuan antara Tuhan dan Musa berhadapan muka dengan muka. Only a few people could approach the mountain of God. Hanya sedikit orang yang bisa mendekati gunung Allah. But it's only Moses who could draw near to God. Tetapi hanya Musa yang bisa mendekat kepada Allah. In Exodus chapter 24 verse 18, we see here Moses spending 40 days and 40 nights in Mount Sinai. Dalam Keluaran 24 ayat 18 kita melihat bahwa Musa menghabiskan 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. In Exodus chapter 32, we know that the reason why the Israelites made the golden calf is that they became tired of waiting for Moses. Dalam Keluaran 32 kita melihat bahwa mengapa orang Israel membuat anak lembu emas, karena mereka bosan lama menunggu Musa yang tidak turun-turun. This intimate communion with God affected not only the depth of his being, but also his physical appearance. Kedekatan Musa dengan Allah yang sedemikian luar biasa ini tidak hanya mempengaruhi jiwanya, tapi bahkan mempengaruhi fisiknya. In Exodus 34, we read that every time he comes from meeting the Lord, his face shone. Dalam Keluaran 34 disebutkan bahwa setiap kali dia keluar dari Gunung Sinai, maka mukanya bercahaya. His face was so radiant that he has to put a veil over it. Mukanya sangat bersinar-sinar sehingga dia harus mengenakan tudung pada mukanya. The reason why he did this is because they were afraid to come near him. Alasan mengapa dia melakukan itu karena mereka takut untuk datang mendekat kepadanya. And whenever he goes back to the mountain, he would remove again this veil. Dan setiap kali dia kembali ke gunung, maka dia akan membuka kembali tudungnya. And when he goes down again to the people, he would put on the veil. Dan ketika dia turun bertemu bangsanya lagi, maka dia akan mengenakan tudung mukanya lagi. And we are told that this is because this radiance of his face is because he had spoken with the Lord. Dan disebutkan dalam Alkitab bahwa ini dikarenakan mukanya bercahaya karena dia telah berbicara dengan Allah. Do we have our own tent of meeting? Apakah kita sendiri punya kemah pertemuan? Do we have a place we can consider where there we meet with God? Apakah kita punya tempat di mana kita bisa menganggapnya disitulah kita berjumpa dengan Allah? I think it is important that we establish a place where we can consider it as our tent of meeting. Saya kira kita perlu punya tempat di mana
kita menganggapnya itulah kemah pertemuan kita. It could be our room, Bisa ruangan kita, or it could be any place in the part of our house, atau salah satu tempat di rumah kita, or it could be outside. atau di luar. As long as it is a place where you can be quiet and you can feel the presence of the Lord. Asalkan tempatnya bisa tenang dan Anda bisa menikmati kehadiran Allah. One incident in the life of Moses that showed his intimacy is the incident concerning the debacle of the golden calf. Satu peristiwa dalam kehidupan Musa yang menunjukkan kedekatannya dengan Allah adalah peristiwa yang terjadi sesudah peristiwa anak lembu emas. Let's look at this incident in Exodus chapter 32. Mari kita lihat Keluaran 32. As I have mentioned earlier, the context is Moses' delay in coming down to the people. He spent long hours with God in the mountain. Seperti sudah saya sebutkan tadi bahwa Musa menghabiskan waktu sangat panjang di gunung. So we read here in verse 1 that they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." Disebutkan di sini di ayat pertama, mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." And Moses gave in to the request of the people. Dan Harun kemudian menyerah. Aaron. Sorry, it's Aaron. Harun menyerah kepada permintaan orang Israel. So he asked them to give him their golden earrings, their jewelries, Jadi dia minta mereka menyerahkan perhiasan mereka, and he made a calf out of them. dan dia membuat anak lembu dari perhiasan emas tersebut. Then it says here, then they said, "These are your gods, O Israel, Dan, who brought you out of Egypt." dan kemudian Harun berkata, "Inilah Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir." So they did not only make an idol to remind themselves of God, but they also bowed down and worshiped this idol. Jadi mereka bukan hanya membuat patung untuk mereka sembah, patung untuk mengingatkan tentang Allah, tapi mereka juga menyembah kepada patung ini. So they violated the 10 commandments already in 2 counts. Jadi mereka melanggar 2 perintah dari 10 perintah Allah. They made an idol Mereka membuat berhala, and they worshiped that idol. dan kemudian mereka menyembah berhala tersebut. So the Lord has to tell Moses to hurry down to the people. Jadi Allah mengatakan kepada Musa untuk cepat-cepat turun menemui bangsanya. We read here in verse 7. Kita lihat ayat 7. Then the Lord said to Moses, "Go down, because your people, whom you brought out of Egypt, have become corrupt." Dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." It is interesting how the Lord said to Moses, "Your people, whom you brought out of Egypt." Menarik sekali bagaimana Tuhan mengatakan bangsamu, umatmu yang telah engkau bawa keluar dari Mesir. Aren't they God's people? Bukankah mereka adalah umat Allah? Wasn't it God who brought them up out of Egypt? Bukankah Allah yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir? But then God is saying here to Moses, "Your people." Tetapi di sini Allah mengatakan kepada Musa, umatmu, bangsamu. This only expresses the deep anger that God has for them. Ini menunjukkan satu penghormatan Allah. And God was ready to destroy them. Menunjukkan satu kemarahan Allah, dan Allah ingin menghancurkan mereka. But we read here, continuing on in verse 11, that Moses sought the favor of the Lord his God.
Tetapi di sini kita melihat bagaimana Musa, di ayat 11, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. He implored the Lord, or he beseeched the Lord on behalf of the people. Dia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk kepentingan bangsanya. He boldly argued with God. Dengan berani dia berdebat dengan Tuhan. He stood up to God. Dia berdiri di hadapan Allah. And yesterday we said that this great passion for his people and for his God enabled Moses to stand up not only to Pharaoh but also to God himself. Kemarin kita sudah lihat bahwa cintanya kepada Allah membuatnya bukan hanya bisa berdiri di hadapan Firaun tapi juga berdiri di hadapan Allah. Moses' plea is based on his intimate knowledge of God. Permohonan Musa didasarkan pada kedekatannya dengan Allah. There are three grounds or bases in which he cites as the basis of his prayer. Ada 3 hal yang mendasari permohonan doanya. We read here in verse 11, O Lord, he said, why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and a mighty hand? Di ayat 11 dikatakan dalam doanya, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Now this is really funny here, because if you notice earlier God said, your people whom you brought out. Agak lucu di sini karena di bagian awal tadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengatakan kepada Musa, umatmu bangsamu yang telah kau bawa keluar dari Mesir. But now Moses is saying, why should your anger burn against your people Tetapi di whom sini you brought out of Egypt? Tetapi di sini Musa balik berkata, umatmu yang telah engkau pimpin keluar dari Mesir. So Moses is telling God that on the basis of your past actions, then you should forgive these people. Jadi Musa sedang berkata kepada Allah, atas dasar apa yang telah terjadi di masa lalu, maka engkau harus mengampuni umatmu. You rescued them out of Egypt to make them your people. Engkau membebaskan mereka keluar dari Mesir supaya mereka menjadi umatmu. The second ground of his argument is found in verse 12. Dasar yang kedua kita lihat di ayat 12. Why should the Egyptians say, it was with evil intent that he brought them out, to kill them in the mountains and to wipe them off the face of the earth? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. So Moses is arguing with God that he said, this, your reputation, your glory is at stake here. Jadi Musa mengajukan satu argumen yang lain bahwa nama baik Tuhan, reputasi Tuhan sedang dipertaruhkan di sini. So what would the Egyptians say? Jadi apa yang akan dikatakan orang Mesir? He brought them out of Egypt only to kill them in the desert. Dia membawa mereka keluar dari tanah Mesir hanya untuk membunuh mereka. And then the third ground for Moses' plea to the Lord Dasar yang ketiga dari permohonan Musa adalah is found in verse 13. ada di ayat 13. Remember your servants, Abraham, Isaac, and Israel, to whom you swore by your own self, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and will give your descendants all this land. I promise them, and it will be their inheritance forever. Ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Moses is arguing that the Exodus events link them with what God has promised to Abraham. Musa berargumen bahwa peristiwa keluaran itu berkaitan dengan apa yang telah Allah janjikan kepada nenek moyang mereka. So what he is really asking from God is consistent with the will of God. Jadi apa yang dia mohon itu sejalan dengan kehendak Allah.
The Lord must have been very happy with Moses. Tuhan sangat senang dengan Musa. He must really be proud of him. Tuhan pasti sangat bangga dengan Musa. Here is someone who knows him intimately. Inilah seseorang yang mengenal dia dengan akrab. Someone who stands up boldly against him. Seseorang yang berdiri dengan berani di hadapannya. He stood boldly because he knows the character and the will of God. Dia berdiri dengan berani karena dia mengenal karakter Allah dan kehendak Allah. That's why we read here in verse 14 that the Lord relented. Itu sebabnya di ayat 14 kita melihat bahwa kemudian Allah mengurungkan niatnya. It's not that God is whimsical, Ini bukan karena Allah bertingkah aneh, that he could change his mind anytime he likes or he pleases. bukan karena Allah bisa berubah-ubah pikiran sesuka-sukanya, But God is always consistent with his character. Allah selalu konsisten dengan karakternya. He always acts in accordance with his character and will. Allah selalu bertindak sesuai dengan karakter dan kehendaknya. And what Moses is asking is in accordance with the character and will of God. Dan apa yang diminta oleh Musa sejalan dengan karakter dan kehendak Allah. That is why he relents. Itu sebabnya Allah mengurungkan niatnya. Great leaders are great intercessors. Para pemimpin besar adalah para pendoa syafaat yang besar. Not only does this service of intercession reveal their intimacy with God, Bukan hanya bahwa pelayanan doa syafaat ini menunjukkan kedekatan dengan Allah, it also shows the depth of their love for and identification with their people. itu juga menunjukkan kedalaman kasih bagi bangsanya dan identifikasi dengan bangsanya. Great leaders are willing to stake their lives for the sake of others. Para pemimpin besar adalah orang-orang yang rela mempertaruhkan hidupnya bagi kepentingan orang banyak. Later on in this incident, in verse 32 of the same chapter, Moses pleaded to the Lord, but now, verse 32, but now, please, forgive their sin. But if not, then blot me out of the book you have written. Di ayat 32 dia mengatakan, tetapi sekarang, sekiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Moses was willing to give up his life so that these people will be forgiven by God. Musa mau memberikan hidupnya supaya bangsanya bisa diampuni oleh Allah. Remember that these Israelites are a stubborn and faithless people. Ingat bahwa orang Israel ini adalah orang-orang yang keras kepala dan tidak setia. Yet Moses was willing to be blot out of the book of life for their sake. Tetapi Musa mau merelakan dirinya dihapuskan namanya dari kitab kehidupan untuk mereka. There's one other person in the Bible who prayed this kind of prayer in relation to Israel also. Ada satu orang lain dalam Alkitab yang menaikkan doa serupa, And that is the Apostle Paul. yaitu Rasul Paulus. In Romans chapter 9 verse 3, Roma 9 ayat 3, we read, "For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, those of my own race, the people of Israel." Roma 9 ayat 3, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. So just like Moses, the Apostle Paul was willing to give up his life so that his people will be saved. Seperti halnya Musa, Rasul Paulus mau memberi diri supaya bangsanya bisa diselamatkan. Yet in both cases, that is in the case of Moses and in the case of Paul, God did not oblige. Tetapi dalam kasus Musa maupun Rasul Paulus, Allah tidak mengabulkan permohonan tersebut. Perhaps because only one person could do this. Mungkin karena hanya satu pribadi yang bisa melakukan ini, That is make a lasting atonement for sins. yaitu penebusan dosa.
and that is our Lord Jesus Christ. yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Charles Bridges, a Puritan writer, once said, Seorang penulis Puritan, Charles Bridges, satu kali dia mengatakan, he said, "We shall find that our most successful efforts for our people were the hours not when we were speaking to them from God, but when we were speaking for them to God." kita mendapati bahwa upaya-upaya yang paling sukses bagi bangsa kita bukanlah pada saat-saat di mana kita berbicara kepada mereka dari Allah, pesan-pesan dari Allah, tetapi ketika kita berbicara bagi mereka kepada Allah. How much are we willing to intercede and to sacrifice for the sake of those whom we serve? Seberapa banyak Anda mau berdoa syafaat untuk kepentingan orang-orang yang Anda layani? When I was a young staff, we had a senior staff who had a great reputation. Ketika saya menjadi staf yang muda, yang baru, ada seorang senior staff yang memiliki reputasi yang baik. When she was a student, she was known as someone who was available to listen to anyone. Ketika dia masih mahasiswa, dia terkenal sebagai orang yang bisa diminta tolong oleh siapapun. She always has time for others. Dia selalu punya waktu untuk orang lain. Now, of course, we need to be careful that this is not just a smoke screen for our own self-insecurities. Tentu kita harus hati-hati bahwa ini jangan hanya sekedar pelampiasan dari insecurity kita. But it is a genuine reflection of our concern for people. Seharusnya ini merupakan satu ungkapan yang sejati dari kerelaan kita, concern kita terhadap orang lain. And that concern is expressed in having time to listen to them. Dan kepedulian itu ditunjukkan dengan waktu yang disediakan untuk mendengarkan orang lain. Last night you expressed your concern for your people. Tadi malam Anda mengungkapkan kepedulian Anda bagi bangsa Anda. And it is just right that we spend time to pray for our nation. Dan adalah tepat untuk kita menyediakan waktu berdoa bagi bangsa kita. I think that is one of the ways we express our love for our country. Saya kira itulah salah satu cara untuk mengungkapkan cinta kepada bangsa. It may be the best way to express our love for our country. Mungkin itu malah cara yang terbaik untuk mengungkapkan cinta kepada bangsa. We have a hero recently whom probably you have heard or read. Kita punya satu orang pahlawan yang kita baca. His name is Ninoy Aquino or Benigno Aquino. Namanya Ninoy Aquino. Ninoy Aquino could have stayed in the United States Dia bisa tinggal di Amerika sebetulnya and live a free life. dan memiliki hidup yang bebas. He did not have to go back to the Philippines. Dia tidak perlu pulang ke Filipina. But his heart was still in the Philippines. Tapi hatinya masih di Filipina. I think you must probably have read that he has some kind of a conversion experience. Anda mungkin pernah membaca ada semacam pengalaman pertobatan dia alami. On a plane trip in the United States, he sat beside Charles Colson. Dalam satu perjalanan di Amerika, dia naik pesawat, dia duduk di sebelah Charles Colson. And Charles Colson, I think, was able to share to him the gospel. Dan saya kira Charles Colson pada waktu itu memberitakan Injil kepadanya. Aquino was a deeply religious man. Aquino sebetulnya adalah seorang yang sangat religius. But I think that conversation may have influenced him greatly. Tetapi tampaknya percakapan itu sangat mempengaruhi dia. And so he will go back to the Philippines. Sehingga dia memutuskan bahwa dia akan kembali ke Filipina. Even if he knew that it would mean the end of his life. Bahkan meskipun dia tahu bahwa itu akan berarti kematian baginya. Many of his friends advised him to not proceed with this plan.
Banyak teman-temannya menyarankan supaya dia mengurungkan niatnya. But he said he has no other choice. Tapi dia katakan dia tidak punya pilihan lain. He wanted the Philippines to be free and peaceful. Dia merindukan Filipina merdeka dan damai. He wanted reconciliation. Dia merindukan perdamaian. He already has no political ambitions. Dia tidak lagi memiliki ambisi politik. So he went back. Jadi dia kembali. And of course we know the rest of the story. Dan tentu kita tahu kelanjutan ceritanya. He was shot at the tarmac of the airport. Dia ditembak di bandara ketika dia tiba di Filipina. His death has so stirred up the people Kematiannya membangkitkan orang-orang pada waktu itu, that during his burial, millions actually joined the march. sehingga pada hari penguburannya ada jutaan orang turun ke jalan raya. It was Ninoy Aquino who said that the Filipino is worth dying for. Dan Ninoy Aquino yang mengatakan bahwa orang Filipino itu layak untuk mati. Now honestly, I could not say that for myself. Saya sejujurnya tidak bisa mengatakan itu untuk diri saya. I know my people, Saya tahu bangsa saya, and they are not those whom you can love easily. dan mereka bukan orang-orang yang mudah untuk dicintai. But this Ninoy Aquino says the Filipino is worth dying for. Tetapi Ninoy Aquino mengatakan bahwa bagi orang-orang Filipina, maka pengorbanan itu, kematian itu sesuatu hal yang pantas dilakukan. I think this is the kind of heart that Moses had. Inilah hati yang dimiliki oleh Musa seperti ini. He was willing to give up his life for the sake of his people. Dia rela untuk memberikan dirinya, nyawanya untuk bangsanya. Now Moses' prayer reveals his passion for God. Doa Musa menyatakan cintanya kepada Allah. He not only prays for forgiveness and mercy, but most of all, he prays for the presence of the Lord. Dia bukan hanya berdoa untuk belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan, tetapi dia juga berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Let's come back to Exodus chapter 33. Mari kita kembali ke Keluaran 33. And here we see that Moses prayed for the presence of the Lord to go with them. Di sini kita melihat bagaimana Musa berdoa memohon penyertaan Tuhan untuk menyertai mereka. In verse 15 it says, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." Di ayat 15 dia mengatakan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." He yearns to continue in knowing and enjoying God's presence. Dia menginginkan untuk terus mengenal dan menikmati kehadiran Allah. One scholar notes that in this short 5 verses between verses 12 to 16, Seorang ahli Alkitab mengatakan bahwa ada dalam 5 ayat antara ayat 12 sampai 16, the word know is repeated 6 times. kata mengenal itu diulang sampai 6 kali. Let's look at this, verse 12. Mari kita lihat ayat 12. Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead this people, but you have not let me know whom you will send with me." Musa berkata kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapakah yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. You have said, I know you by name, and you found favor with me. If you are pleased with me, teach me your ways so that I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people." Dia mengatakan, "Aku mengenal namamu dan juga engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu.
ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. This indicates Moses' intimacy with God. Ini menyiratkan kedekatan Musa dengan Allah. Moses' desire for the continued presence of the Lord is shown in the two requests he asked from God. Kedekatan Musa dan kerinduannya akan Allah ditunjukkan dengan dua permohonan yang diajukan. Verse 13 says, "If you are pleased with me, teach me your ways." Ayat 13 dia mengatakan, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. And later on in verse 18, he prays, then Moses said, "Now show me your glory." Dan di ayat berikutnya dia mengatakan, tunjukkanlah kemuliaanmu. Moses was really asking for the impossible. Musa memohon sesuatu yang tidak mungkin. He wants to see God as he is. Dia ingin melihat Allah sebagaimana adanya. So God has to remind him that he cannot see his face. Jadi Allah harus mengingatkan kepadanya bahwa dia tidak bisa melihat muka Allah. For no one may see me and live. Karena tidak ada seorang pun yang melihatku dan hidup, tetap hidup. But the Lord made a concession. Tetapi Allah membuat konsesi. So we read here in verse 21, the Lord said, "There is a place near me where you may stand on a rock." Let me continue. "When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen." Dari ayat 21, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. God was so pleased with Moses that he allows him to see his back. Allah sangat berkenan terhadap Musa, sehingga dia mengizinkan Musa untuk melihat punggungnya. Now, of course, this is a figurative way of speech, a figure of speech. Tentu ini satu bahasa yang figuratif. He did not literally see the back of God. Tidak secara hurufiah Musa melihat punggung Allah. But what it is saying is that he has a glimpse of the glory of God. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa Musa melihat sekelebatan dari kemuliaan Allah. In 2 Corinthians chapter 4 verse 6 we know that it is only in the face of Christ that we see the glory of God. Dalam 2 Korintus 4 ayat 6 kita diingatkan bahwa di dalam wajah Kristuslah kita melihat kemuliaan Allah yang penuh. But even then, as Martin Luther reminds us in his theology of the cross, that we know Christ only in his incarnation and in his death. Tetapi bahkan Martin Luther mengingatkan kita dalam teologinya tentang teologi salib bahwa kita hanya mengenal Kristus di dalam inkarnasi dan penyalibannya. God's glory is revealed in Christ. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam Kristus. But at the same time, God's glory is also hidden in the suffering of Christ. Tetapi pada saat yang sama, kemuliaan Allah tersembunyi di dalam penderitaan Kristus. His glory was veiled by the flesh or by the body of Christ. Kemuliaannya terhalangi, tersembunyi oleh tubuh Kristus. Now this incident is actually the basis for two of our popular hymns. Peristiwa ini merupakan dasar dari ada dua lagu yang populer. One is Teach Me Thy Way, O Lord, you know that? Satu lagu Teach Me Thy Way. And the other one, of course, is He Hideth My Soul. Lagu lainnya adalah He Hideth My Soul. So we can only see the back of God. Jadi kita hanya bisa melihat punggung Allah. Even if Moses, it says, saw God, but he saw only the form of God. Jadi kalau disebutkan bahwa Musa melihat Allah, maka Musa hanya melihat
rupa Allah. However, we know that there will come a time when we will see God face to face. Tetapi kita tahu bahwa akan ada saatnya kita akan bertemu dengan Allah berhadapan muka dengan muka. 1 John chapter 3, verse 3. 1 Yohanes 3 ayat 3 dari ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sama sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. So these are Moses' two great requests. Inilah Teach me your ways and show me your glory. Inilah dua permintaan Musa yang agung. Yang pertama adalah ajarkanlah jalan-jalanmu kepadaku. Yang kedua, tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku. Are these the desires of our hearts? Apakah ini merupakan kerinduan hati kita? To know the Lord's ways and to see His glory? Untuk mengenal jalan-jalan Tuhan dan untuk melihat kemuliaannya. I have a friend who recently wrote me and he said that right now he is embarking on what he calls as Operation KGB. Saya kenal seorang teman yang belakangan ini sempat menulis kepada saya bahwa dia memulai satu operasi yang disebut operasi KGB. Now it does not mean the secret intelligence group of Russia. Ini bukan agen rahasia Rusia, Uni But Soviet. KGB means knowing God better. KGB adalah knowing God better, mengenal Allah lebih baik. This friend said that he has made it his goal to read books such as Packer's Knowing God. Teman ini memutuskan untuk salah satu komitmennya adalah membaca buku-buku seperti buku J.I. Packer, Knowing God. Of course, we know that we do not know God only by reading and studying. Tentu kita tahu bahwa kita mengenal Allah bukan hanya dengan membaca Alkitab dan buku-buku. But we also know Him by doing. Tetapi juga kita mengenal Dia dengan melakukan By sesuatu. participating in His work. Dengan ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaannya. By doing His will. Dengan melakukan kehendak-Nya. This is what we see here in Jeremiah 22. If you can turn with me to Jeremiah 22 verse 19 Ini or verse 16. Yang kita lihat dalam Yeremia 22, mari kita lihat Yeremia 22 ayat 16. Now this is what the Lord says about Shalom, one of the king. Ini yang dinubuatkan Yeremia terhadap Yoyakim, Shalom, salah seorang raja. Let's read from verse 15. Mari kita baca dari ayat 15. Does it make you a king to have more and more cedar? Do not your father have food and drink? He did what was right and just, so all went well with him. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. He defended the cause of the poor and needy, and so all went well. Is not that what it means to know me? Declares the Lord. Serta mengadili perkara orang-orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. So we do not know God only by reading and meditating. Jadi kita mengenal Allah bukan hanya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. But we also know Him by practicing. Tetapi kita mengenal Dia dengan melakukan. By living out His will. Dengan menghidupi kehendak-Nya. It's just like learning a language. Sama halnya seperti belajar bahasa. You may study the vocabulary and the grammar. Anda bisa belajar kosakata dan grammar. But unless you practice it, you will never learn the language. Tetapi kalau Anda tidak pernah menggunakannya, Anda tidak pernah bisa belajar dengan benar bahasa tersebut. This is the same way with the knowledge of God. Ini sama halnya dengan pengenalan akan Allah. In the 16th century, there is a saint called Ignatius of Loyola.
Pada abad ke-16 ada seorang yang bernama Ignatius de Loyola. He is the founder of the Jesuits, the Society of Jesus. Dialah pendiri dari Orde Yesuit. And Ignatius wrote concerning how we can know God. Ignatius menulis tentang bagaimana kita bisa mengenal Allah. And the famous phrase is knowing or finding God in all things. Dan ungkapan yang terkenal darinya adalah mengenal Allah, menemui Allah di dalam segala sesuatu. So for Ignatius, you do not only find God in meditation. Jadi bagi Ignatius, maka Anda tidak perlu menemui Allah hanya melalui meditasi. He wrote a book of meditation called Spiritual Exercises. Dia memang menulis sebuah buku yang disebut And it is a spiritual- meditation of the Gospels. spiritual exercise yang menuntun pada perenungan Injil. But he also says that we can also find God in all things. Tetapi dia juga mengatakan bahwa kita bisa menemui Allah di dalam segala sesuatu. We can find God in nature. Kita bisa menjumpai Allah di dalam alam. We can find God in the circumstances of our lives. Kita dapat menjumpai Allah di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. In fact, we can know God or encounter God in all things. Bahkan kita bisa menjumpai Allah di dalam segala sesuatu. In the spiritual exercises, there are times when you pause at periods of the day. Dalam buku Spiritual Exercises ada satu bagian di mana kita perlu berhenti selama beberapa hari In order to meditate or to reflect where the presence of the Lord is. untuk merenungkan kehadiran Allah. So we can only do this when we have time to pause and to reflect. Ini bisa dilakukan hanya kalau kita I think it is a good practice to have such times during the day. Saya rasa sesuatu hal yang baik kalau kita bisa lakukan itu pada saat-saat tertentu setiap hari. To reflect and ask, where do I see the hand of God in my life? Untuk berhenti dan merenung dan bertanya, di manakah saya bisa melihat tangan Tuhan di dalam kehidupan saya? A 17th century monk named Brother Lawrence wrote a book. Ada seorang biarawan pada abad ke-17 yang disebut Brother Lawrence. You may know this book. It is entitled The Practice of the Presence of God. Seorang yang menulis yang mungkin Anda sudah kenal bukunya The Practice of the Presence of God. Brother Lawrence says that he can know God equally when he is washing the pots and cleaning the kitchen, as well as when he is in the chapel. Brother Lawrence ini mengatakan bahwa dia bisa menikmati kehadiran Allah baik ketika dia sedang mencuci di dapur maupun ketika dia sedang berada di kapel.